بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ويرجي دالانا واتيون او تابداري وكي زما واتقوا الذي او يرجي دا غزاتنا امدكم چمداد کڑستاسو بما پاغس باندی تعلمون چی پی جنی تاسو امدکم امداد کڑستاسو مضبوط کڑی تاسو بیانا من بسارو وبنین او پزامنو وجناتن او پباغنو وپوعیون او پچینو باندی انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یقینا زیاریکم پتاسو باندی دا عذاب درزی لوینا قالوا دی سواء برابر خبر دا علینا پمونگ باندی اواستا کچرتا نصیحت کے تو اواستا کنصیحت کے تو منگتا او ام لم تکم من الواعظین یعنی تو د نصیحت کو ان کنا ان هذا نددا الا خلق الاولین ندے داستا بیان مگر دروغ د پخوانو وما نحن بمعذبین او نیو منگا عذاب شوی فكذبون التكذيب وكذدا فأهلكناهم هلاك من دلرا إن في ذلك يكنا بديك لآية خامخات العلدي وما كان أكثرهم مؤمنين أو ندي زيادة دين مؤمنان وإن ربك يكنا ربستا لهو العزيز الرحيم خام خاد غالب ورحم والا